ekainaren 14ean giza eskubideen eta euskal gatazkaren konponbidearen alde Baionan eginen den manifestaldiari begira gaur hemen biltzen gaituen espiritua aurkeztu nahi dizugu. Eragile soziopolitiko eta kultural guztiak elkarlanean aritu dira, dei bateratu bat plantan emaiteko. Ingurugiro horretan, gazte bezala, gu ere bildu dira desmartxa horretan parte hartzeko xedearekin. Hala, gure aniztasunak gazteriaren baitan den kontzentsua eta nahikeria partekatua gustatzen ditu. Gaur egun, Euskal Herriak behin eta berriz erakutsi du bake justu eta iraunkor bat eraikitzeko zinezko nahia. Bide horretatik eta iragardiren foro sozialetako 12 gomendioak kondutan hartuz, Euskal preso eta ihesaldi politikoen kolektiboek gatazkaren konponbiderako bide horretana aurkeztu dituzte. Baina bake justu eta iraunkor hau ezingo da estatu frantses eta espainolaren implikazioa gabe lortu. Haien ardura ere bada. Orain arte, bi estatuek eman duten erantzun bakarra errepresioa izan da. Errealitate honen aintzinean, gazteriak mobilizatu behar du. Euskal Herriaren geroa gira eta gure ardura da abiatua den bake prozesua gure ganatu eta gure laino eramaitea. Konbikzio horren baitan baturik, Euskal Gazteria ekainaren 14ean Baionan eginen den mobilizazioan masiboki parte hartzera deitzen dugu. Gazteria bere osotasunean sentsibilizatzeko gure sare eta lurralde ezberdinetan gazteen gana joanen dira informazioa pasaraziz. Bi estatuak gatazkaren konponbidean integratzeko eta preso eta ihesalien aurkako salbuespen neurriekin bukatzeko ekainaren 14ean gazteak ere badoaz. Bonjour à tous, donc nous souhaitons tout d'abord préciser que les jeunes démocrates se sont joints à notre appel. Nous souhaitons tout d'abord présenter l'état d'esprit qui nous réunit aujourd'hui en vue de la mobilisation du 14 juin prochain à Bayonne en faveur des droits de l'homme et de la résolution du conflit politique en Pays Basque. Toutes les organisations sociopolitiques et culturelles ont collaboré pour mener à bien un appel unifié. C'est dans ce contexte qu'en tant que jeunes, nous sommes également unis pour participer à cette démarche. Ainsi, notre diversité illustre le consensus qui existe au sein de la jeunesse basque et notre volonté commune. Aujourd'hui, le Pays Basque a montré à de multiples reprises sa réelle volonté de construire une paix juste et durable. Suite aux 12 recommandations émanant des différents forums sociaux, les collectifs des prisonniers, prisonnières et exilés politiques ont publié leur feuille de route pour la résolution du conflit. Cependant, cette paix juste et durable ne pourra pas se faire sans l'implication des États français et espagnols. Il en est de leur responsabilité. Actuellement, la seule réponse donnée par ces États est celle de la répression. Face à cette réalité, la jeunesse se doit d'être mobilisée. Nous sommes l'avenir du Pays Basque et il est de notre responsabilité de s'approprier et de mener à bien ce processus de paix. Unis dans cette conviction, nous appelons la jeunesse basque à participer massivement à la mobilisation du 14 juin prochain à Bayonne. Pour sensibiliser la jeunesse dans son ensemble, nous allons aller à la rencontre des jeunes par la diffusion de l'information dans nos différents réseaux et territoires. Pour l'implication des États dans la résolution et l'arrêt des mesures d'exception contre les prisonniers exilés politiques, le 14 juin, nous y serons. Nous, les jeunes socialistes des Pyrénées-Atlantiques, nous nous joignons à cette manifestation du 14 juin prochain à Bayonne, car il faut que cette mobilisation soit une réussite et je considère que la jeunesse a toute sa place parce que la paix qui est nécessaire au Pays Basque pour demain, ça doit être accompagné par la jeunesse parce que la paix c'est l'avenir et nous, jeunes du Pays Basque, nous représentons cet avenir et à ce titre-là, nous devons de participer à cette manifestation du 14 juin prochain, quels que soient nos horizons politiques. Et je pense que c'est ça la force de cette action, qui est un véritable consensus, quels que soient nos positionnements politiques. Guk nahi gazte antolakundearen izenean ere, ekainan 14an Baionan ospatuko den manifestazioa dei egiten dugu. Gatazka konpontzeko, Euskal Herria bizi duen gatazka politikoa konpontzeko garaia badelako, eta zentzu hortan ulertzen dugulako bai preso eta bai iheslariek paper aktibo bat jokatu behar dutela
konponbide honetan, eta beraz beraiei begirako urratsak ere ematen hasi barrerelako, beraiek Euskal Herrian egon behar direlako, gatazka honen parte direlako, eta beraz konponbidearen parte ere izan behar direlako. IARC ere gatazkaren konponbidearen aktore bat da, eta guk ere ekainaren 14ean izan gira Baionan manifestaldian egiteko. Herriarekin Euskal Gazte talde gisa, Barnekaldekoak ekainaren 14eko manifara deitzen dugu. Aintzina Gaztea antolatunetik garrantzitsua iduritu zaigu ekainak 14erako manifestazioa deitzea. Ikusi behar da, gaur egun Euskal Herrian den testuinguru politikoa eta manifestaldi horrek testuinguru hortan duen garrantzia eta esan nahia. Ikusten dugu Euskal Gizarteko eragile guztiak ez esaterren haintxu guztiak bake prozesuaren alde posizionatzen direla, eta horren parean badugu frantses eta espainol estatua eta haien jarrera mespretsuzkoa eta errepresioarena. Eta beraz, gazte bezala garrantzitsu iduritu zaigu manifestaldi horretara deitzea eta bake prozesua bera gure ganatzea eta aintzina eramatea.